ଆସନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ପେପର ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ପେପର ନିଅ ପେପର ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣିବି ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣିବି ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣିବି तेरी माँ बाबू माधुरी क्या रे या ये पेपर नबो की आज्ञा गर्लफ्रेंड ये पेपर नबो आज्ञा कोटा देवी प्रमेय अच्छी धरित्री अच्छी संवाद अच्छी जोटा भी गटे दियंत आज्ञा मात्र 5 टंका ठीक अच्छे आज्ञा हाँ आज्ञा आज्ञा बोले दे देवा कथा हाँ ने रे हाँ समान दर चिरी ही गला এটা নাই রে ভগবা ইবট দে সমান ফোল্ড কর এবট দে হ্যাঁ আরে ये बापा এটা यस ये हीरो हेलो ओय साइड गुटी क्या तोते का कहूँ रे ए कोंदा साइड को मोर चेपा पकाई देवी साइड को तोते का रे तोते का बाबा रे ये तोर ना अमन की रे आज्ञा खटखटिया अमन दास आज्ञा ए जानी हाँ ये झियो तोर ना अर्पिता प्रधान भाई भाई एबे नबू भाई सी मुई बंचाइली बोली भाई हैला नइले नहीं थांते भाई ये तमे दी जण उदलिया पळे आछो आज्ञा इले आपण केमिति जानले आज्ञा मुई केंती जानली तमर दुई जनर कथा ए पेपर रे बाहर रे भगवा कौन कोन अरे हाँ तो अरे यार अरे यही देख अरे हम घर लुचि बेसवा कथा ये पेपर बाहर आउ ये पेपर कौन लगे जानी अरे जी भी आम आड्रेसटा देव अरे तुम बाप भी देखू अरे 2 लाख टंका देवे घोषणा कर अरे अरे सत कथा तो आम घर 40 कथा पेपर बाहर कौन करवा अरे आम बाप भाई आमको जीवन नहीं नहीं एबे तमे किछि करबा दरकार नहीं जा करबी मु करबी पेपर दे रे तोर बाबा पेपर नहीं पेपर दे खेती खेती मारबी पेपर दे समा फास्ट आउट लॉस हो गला तमे धरा पड़ी गलो रे आज विश्वास करो धरा पड़ी गलो पेपर रे लिखाई छी तुम 2 जन को कोटी देखले ए नंबर रे कॉल करो 2 लाख टका मागणा मिलबो बोली कि ना मुई एबे देखि देछि कागज कोई देबी 2 लाख टका मोर पेट रे पळाएबो चलली नहीं आज्ञा अरे हमारे घर लुचि चपी आसे कथा तुम क्या करे हमें तुमको हाथ जोड़े नहीं तू शांति हाथ जोड़बू की हैं नहीं शांति हाथ जोड़लु देख बाबू कुंडौची तमें जेंती हो मुझ कोई भी आकार है लाग रे केते लाग बे उठ रे गरम लागछ उठ बे उठ रे बेसी घिनघिन ना हो चोरी तमे 2 जण हैं हो हेला रे का कोई भी नहीं हेला एडी सुनो है जदी मोर जदी
ଖର୍ଚ୍ଚା ପାଣି ଦେବ ବୋଲେ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବୋଲି ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନାହିଁ ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଆମ ତୋର ମାଇକଣା ଦେଇଦେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଝିଅ ସେ ଥାଳି ଟିକେ ବେଟି ଆଣ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ ହଁ ର ଟିକେ ର ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନେବି ତ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ର ରେ ଇଏ ଭାଲୋ ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି ଭାଇ ତୋର ପାଖରେ ବି ଅଛି ହଁ ଜଗତ ଜଣହଣି ମା ଜଗତ ଜଣହଣି ବାବା ଦେ ଦେ ବାବା ଏ ବାବା ଦେ ଦେ ହଁ ବାପା ଭଲ ଅଛି ବାପା ଏଇ ମତେ ତମେ ମନ୍ଦିରର ଭିକାରୀ ବୋଲି ଭାବଲ ରେ ବିଶ୍ୱାସ କର হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ନାଇଁ ମତେ ତମେ ଦବ କି ନାଇଁ ସେଟା କୋନ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେବା କଥା ଆକା ଏଠି ମାମା କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଟରେ ପୁରାଇ ଦେ ହଁ ତତେ ମାରିଦେବି ଥାଲି ସହିତ ଦେଖ ଏ ଝିଅ ଏ ଥାଲି ନେ ତ କାମ ଦବ ଗିଳିବ ଏଇଠି ସିଟି ଦେ ରେ ପୁରାଇବୁ କେମିତି बासी बात नहीं मडिया पे जाट देली महाराज मडी गए आ मडी जा करा आले ओके ओके सेटा हमर छोड़ू ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବ୍ୟାଗରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଟଙ୍କା ଅଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ସତରେ ଅଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା रे तो टंका दे दे केते देथिलु हेले आमे सिटी जाबे मा बैग रे अछि तो सतरे तो ହଁ ଆଜ୍ଞା हां चेक कर ले ए तो टंका ने काम दबो ଆଜ୍ଞା तोर टंका ने काम दबो मते रो काम दबो मते सतरे अछि तो ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା हां चेक करबे डायरेक्ट कथा कहले फंडस एटा पाउडर की ହଁ ଆଜ୍ଞା टिके टिके मार दबा मजा आ गया नहीं रे समस्ते तमें मुहरे मारती मुई बाड़े मार दिए हाँ मोर स्टाइल सीटा ठीक काट दे रे बेसी छुट्टी लंबाई दे काट आ आबे मते यार दादा एक देखो चा ए काट देबी दे वाह 400-500 वर्ष है केबे कुंडा ही नहीं आज कुंडा होती मोर थमना तो देखा जाओनी रे हैं आओ चलबो कीटा कीटा रे बोल होती ଆଜ୍ଞା हाँ ଏ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ରେ ଘର ମିଳିବ घर बड़ा की ହଁ ଆଜ୍ଞା मु रास्ता आराम से देखे दी पलैबा आबे देखे दी पलैब तो ହଁ ଆଜ୍ଞା पलैब ହଁ ଆଜ୍ଞା आर सतरे यार पलैब हिंदी हिंदी जीव रे ए सीधा जीव कोड जीव ଏଇ ସିଧା ଆଜ୍ଞା सीधा गला मात्रे देखिबो टिके राइट को जीव कोड जीव ରାଇଟ୍କୁ ଆଜ୍ଞା टिके जीव बेसी गलो सुविधा ही कि नहीं टिके गला मात्रे गोटे छक पड़िबो कीटा पड़िबो ଛକ ଆଜ୍ଞା छक पड़ला मात्रे देखिबो सब घरे लेखा हितिबो କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା कुकुर प्रति सावधान मात्र गोटाए घरे लेखा हितिबो କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ मालिक प्रति सावधान से बड़ बड़ बिल्डिंग टा थिबो देखबो हला ହଉ ଆଜ୍ଞା ता नाटा होची एम रामास्वामी सुब्रमण्यम गारू ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା पूरा तेलुगु लोक रे हला से एका घर भड़ा दउची हला
ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ରହିବ କେମିତି ବୋଲେ ସେ ଘର ଭଡ଼ା ଟିକେ ଅଧିକ ନେବ ହେଲା ଓ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ଆରାମସେ ଯିବ ଯଦି ଆଡ୍ରେସଟା କିଏ ଦେଲା ବୋଲି କହିଲେ ମୋର ନାଁଟା କହିଦେବୁ ଏଲେ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଭାରତମାଲା ସାହୁ ଭାରତମାଲା ହଁ ଆରାମସେ ଯିବ ହେଲା ଓ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଇଏ ଅମନ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି କିରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଭାବୁ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତୋର ମାଣ୍ଡୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ରେ ମାର କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କର ହେଲା দেখ তোর টমাট পড়ে দিচ্ছি হ্যাঁ বাবারে উলালা উলালা আও আরামসে যাব চাললি ଓ ଆଜ୍ଞା আও মু মাত্রে গোটে থর আসলে ও চাললি রে চাললি রে আমন ଓ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଆରେ ହଁ ରବିଦା ଆରେ ଆମକୁ କେହି ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେ ଘରେ ଯାଇ ସେଫ୍ଟ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଚାଲ ତାହେଲେ ଚାଲ